अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन इलाही आमीन। हम पढ़ रहे हैं सूरतुल मुजादला आयत नंबर 8 तक पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह आगे से अदा करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम फला ततनाजौ बिल इस्मि वल उद्वान इज़ा तनाजयतुम फला ततनाजौ बिल इस्मि वल उद्वान वमअसियतिर रसूलि वतनाजौ बिल बिर्रि वत्तक़वा والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله
الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.